سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة والأذكار والتقليد هدية سببه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأهلنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بكر من شر ذي شر إنك على كل شيء قدير وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وإذا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومعوذتين وأول وآخر سورة البقرة وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما استغفرناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأديان هدينا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نؤديها نقدم إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء الآمرين المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين
والأئمة المجتهدين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى الشيخ أحمد رفاعي ثم الشيخ حفيظ الدسوقي ثم الشيخ أحمد رضوي ثم إلى الشيخ سلمان المداني ثم الشيخ المحجرين الله أحمد بن عيسى شيخ بكر مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا من استمعنا هنا بسببه ولأجله خصوصا إلى المرحومة Ibu Haji Susani binti المرحومة Haji Rusman bin Sujai Haji Muhammad Saleh bin Haji Mursani bin Sa'idah Haji Siti Indiana binti Miswai wa usulihim wa furu'ihim Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum وأكرم نزوله ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا ومن ينقى الثوب أبيض من الدناس أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة إلينا وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله اللهم صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin lima ughliqa Allahumma akhrijna waftah Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Sabilillah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di waktu yang mulia ini, waktu setelah subuh, di dalam menghidupkan kembali sunnah yang paling utama, yaitu menuntut ilmu Allah dan ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, halaman 19 dengan baris ke-16 dari atas, dengan bacaannya wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin. Ya, halaman 19 dengan baris ke-16 dari atas, wa amma ma yajibu. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslim, dan adapun apa-apa yang wajib pengetahuannya atas setiap individu orang Islam, yang disebut dengan fardul ain. Enggak boleh bodoh siapapun kita, baik orang awam, baik orang berilmu, baik orang bekerja, baik orang pengacara, pengangguran banyak. Nah itu, siapapun mereka, baik yang jadi khotib, baik yang ngedengerin, semua. Maka di sini diwajibkan ala kulli muslim dari ilmu apa? Min ulumil iman, dari ilmu-ilmu keimanan. Nah, jadi berkaitan dengan akidah ini hukumnya wajib, harus kita tahu, yang disebut dengan ilmu tauhid. Jangan nanti kita memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat. Dari tentang keimanan kepada Allah, ikutin ilmu para pendahulu orang tua kita yang jelas kebenarannya. Jangan nanti masuk iman-iman atau pemahaman yang baru-baru. Kenapa sebabnya mereka masuk? Karena kekosongan dari persatuan umat masuk di pemahaman baru yang mengkelompokkan Allah menjadi 3, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan sifat. Nggak ada lagi pembahasan tentang 20 sih, nggak ada lagi tuh. Nggak ada yang namanya sifat 20 lagi. Dibantah tuh kitab-kitab yang begitu. Masuk pemahaman baru. Kenapa? Kosong persatuan umat Islam. Musolah kosong,
masjid kosong. Nah, yang ada akhirnya mereka-mereka yang nyatu, mereka-mereka yang masuk. Udah kalau udah mereka masuk, kelompok-kelompok baru pakai atas nama salafiyah lagi. Atas nama apa? Salafiyah, yang menyatakan mereka para pendahulu. Salaf karena pendahulu. Ya, ikutin akidah salafiyah. Masuk deh tuh. Di masjid-masjid, di musola-musola. Akhirnya dengan dikit demi sedikit mengkikis pemahaman-pemahaman yang telah kita dapati dari para ulama-ulama kita terdahulu, akidah ahli sunnah wal. Udah mulai begitu. Nggak ada lagi di pemahaman tentang masalah sifat 20. Nggak ada lagi pelajaran kitab-kitab Melayu dibaca. Nggak ada lagi pelajaran tasawuf. Nggak ada lagi maulid dan tahlil. Ujungnya ke situ. Ya. Maka semuanya sudah dijawab oleh para ulama kita. Semua apapun. Hal yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan itu, apakah tentang ya masalah tentang tasawuf yang sudah menjadi kebiasaan kita semenjak berabad-abad mungkin di dalam melakukan ya ibadah kepada Allah. Jadi penting ini pembahasan ilmu tahu supaya kita mantep tentang masalah sifat yang terbagi menjadi 4 yang disebut sifat apa ya, makna sifat nafsiyah, sifat yang kedua apa namanya ma'ani, sifat salbiyah, sifat maknawiyah. Itu pembahasan dalam ilmu tauhid. Itu pun juga harus kita paham dari, jadi apa namanya kerangkanya itu 4, tapi penjabarannya menjadi 20 sih yang dikenal dengan sifat 20. Itu berkaitan dengan Allah, berkaitan lagi dengan apa? Dengan Nabi. Berkaitan dengan Nabi begitu juga harus kita paham tentang sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat beliau yang mulia, yang pun juga jauh dari sifat-sifat kekurangan. Basyarun lakal basyar, manusia enggak seperti manusia. Ya. Lalu dengan itu juga berkaitan dengan apa? Tentang keramat. Begitu pula karomah. Yang mana kita juga mengimani akan adanya keramat yang Allah berikan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Tuh dia. Tuh kemarin datang nggak tuh? Maulid Ustaz Roi tuh. Ya kan? Lihat kemarin. Kita dengar manaqib yang langsung dibaca sama beliau dari ujung sampai akhir tentang kemuliaan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu pula sebagaimana Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir, diberikan pula kepada para wali-wali yang lain. Sama kedudukannya. Dan kita pun juga imani semuanya datangnya dari Allah. Begitu. Ya, ada Sayyidina Syekh Abdul Qadir, banyak para wali-wali Allah. Ada yang dari ini, dari itu, di mana tempat. Dan kita imani. Gitu. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi berupa apa namanya mukjizat, Allah pun juga berikan kepada orang soleh dengan bentuk Jadi yang berikan kan Allah. Benar apa enggak benar? Yang berikan siapa? Allah. Jadi apapun bentuk yang namanya mukjizat juga bisa Allah berikan dengan bentuk yang namanya keramat. Seperti apa? Apa yang diberikan Allah kepada Nabi diberikan kepada wali. Nabi bisa hidupin orang mati. Juga bisa demikian Allah berikan kepada orang soleh. Kan yang berikan siapa? Kan bukan Nabi itu sendiri. Yang berikan adalah
Jadi sebagaimana diberikan kepada Nabi, diberi kepada orang soleh. Apa yang kita dapat dari manaqib fulan, itu pun juga bisa. Ini aja pemahaman akidah begini aja kita kadang-kadang keblenger. Kadang-kadang kita bedain yang begitu. Ya. Nah, itu diberikan. Hal yang Allah berikan pada Nabi juga diberikan kepada para wali. Itu pemahaman kita para pendahulu akidah ahli sunnah.